نے بائبل میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 دن بعد مریم علیہ السلام کے بھائی کو زندہ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا کہ خدا کی طرح جیسے خدا دنیا بننے سے پہلے پانی پہ تھا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چل سکتے تھے۔ انہی وجوہات سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ تو کیا وہ ان وجوہات کی طرف سے خدا کو کیوں نہیں مان سکتے جبکہ وہ ایسی چیزیں انہوں نے پڑھی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ میرے 2 بچے ہیں اور میں نے اسلام کے لیے وقف کیسا، چھوٹا سا ایک سوال۔ ایک وقت میں ایک سوال کا جواب دے دیں ڈاکٹر صاحب پلیز، شکریہ۔ میرے مائک کو آف مت کیجیے، جزاک اللہ۔ بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے ایک عیسائی بھائی ہے اور انہیں سوال کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی اور پانی پہ چلے، تو یہ سب جو معجزہ ہے وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسیٰ علیہ السلام میں۔ کوئی بھی مسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے۔ ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اور جس کو کوڑ تھا، لیپریسی تھی، ان کا علاج کیا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں، ہمارا جو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے، لیکن ایک اختلاف ہے جو بڑا اختلاف ہے۔ اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ اگر ہم بائبل پڑھیں گے، بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھیے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے، یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں۔ میں باقی مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہتا ہوں کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں۔ عام مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ، لیکن اگر آپ تقابل ادیان کے ماہر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے بائبل پڑھی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد میرے سے مہان ہیں۔ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد میرے ابا سب سے مہان ہیں۔ Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28, I cast out devil with the spirit of God، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20، I with the finger of God cast out devil، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ Gospel of John chapter number 5 verse number 30، Gospel of John chapter number 5 آیت نمبر 30، مجھے عادت ہے انگریزی میں بولنے کی۔ I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں میرے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ I of my own can do nothing. As I hear, I judge. جیسے میں سنتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں۔ اور I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں خود کی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں، وہی مانتا ہوں جو میرے ابا کہتے ہیں، میرے خدا
फादर बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करते खुदा के लिए। यानी बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 30 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं वो चीज मानता हूं जो मेरे अल्लाह कहते हैं। अगर आप अरबी में इसको तर्जुमा करेंगे तो मुस्लिम हो जाता है। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उन्हें कहीं भी नहीं कहा कि वो भगवान थे या खुदा थे या ईश्वर थे। और मैं रेफरेंस देते जा सकता हूं, वक्त की किल्लत है। जो आपका सवाल है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, वो तो कुरान में भी लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली बिइज़्निल्लाह, विद नेम ऑफ अल्लाह। लेकिन मौजिज़ा कभी भी टेस्ट नहीं है जानने के लिए वो खुदा है कि नहीं। इस्लाम में मौजिज़ा दिया गया था पैगंबरों को, और कई पैगंबरों के पास मौजिज़ा थे, और बाइबल में भी लिखा है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, बाइबल में पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 कि बहुत से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो आपको बेवकूफ बनाएंगे, और विल ऑल्सो डिसीव द इलेक्ट, यानी जो इलेक्टेड लोग हैं, जो 12 अपोस्टल थे, उनको भी बेवकूफ बनाएंगे। यानी मौजिज़ा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इज नॉट द टेस्ट। आप समझ रहे, मौजिज़ा करना कोई टेस्ट नहीं कि आप खुदा बन जाते। जितने भी मौजिज़े हुए अल्लाह ने किए, भले कि ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए या मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, लेकिन जितने भी मौजिज़े हुए वो अल्लाह ताला खुद करते हैं अपने नबी, अपने रसूल के जरिए। तो इवन बाइबल में लिखा हुआ है कि मौजिज़ा करने से कोई भगवान नहीं बन जाता, ईश्वर नहीं बन जाता, खुदा नहीं बन जाते। अक्सर रसूल, इवन आप पढ़ेंगे बाइबल में, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी फेंकी, वो सांप बन गया, तो खुदा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी से फेंका। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, अनेक इंसान को जान दी, मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जानने डाली। एनिमल किंगडम, एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में तब्दीली की, एक लकड़ी को फेंका जो प्लांट किंगडम है, उसमें जान डाल के एनिमल किंगडम स्नेक में तब्दील किया। तो कौन सा बड़ा मौजूद है? कौन सा बड़ा मौजूद है? इंसान में जान डालना या लकड़ी को सांप बनाना? साइंटिफिकली लकड़ी को सांप बनाना मतलब जान भी डाली, और प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम में क्या? तो आपको कहने पड़ेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम भी खुदा है। तो आपका दोस्त बोलेगा नहीं। वो बोला क्यों? अगर एक मयार इस्तेमाल करते हो तो मयार सब जगह इस्तेमाल करो ना। तो मौजिज़ा बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से टेस्ट नहीं है जानने के लिए खुदाई के नहीं। खुदा जानने के लिए टेस्ट है जो मैंने कहा था सूरह इखलास, और जो मैंने जो हवाले दिए बाइबल की।